sa practicing daily confession. Anong daily confession? Because every day, kabaluta, makasalata tubangan sa Ginoo. Ha? Every day, makasalata tubangan sa Ginoo. That is why we need to practice confession daily sa ato ang kinabuhi, setting aside time. Ha? Set aside time to pray and confess pag-ampo o paghinulso sa sala. And then accountability with a trusted believer. You can share to your fellow believers, trusted fellow believers. And then reflect a journal growth o spiritual growth diya sa imong kinabuhi. So kung makasala ta, since kay adlaw-adlaw kita makasala sa Ginoo, adlaw-adlaw buta maghinulsol sa Ginoo. Ayaw ko na hunaa nga kapuyon ng Ginoo mo pasaylo sa kuha. Di na inana ang Ginoo. Kung ang tao kapuyon nga adlaw-adlaw pangayuan sa pasaylo, ang Ginoo dili inana. Bisan pag minuto ka maghinulsol sa imong sala, min ka Lord nakasala ko pasaylo ako. Walay mawala sa imuha. Usa na sa kakamatuoran na ikaw human, ikaw makasala gyud, ug usa na kamatuoran na ikaw mahinulsulon sa imong mga sala at ubangan sa Ginoo. Ayaw na tagui, ayaw na tipigi kay bugat kaayo magdaladala og guilt. Isulti sa Ginoo, unya pa ning kamuti sama sa gihimo ni Paul, naniningkamot siya nga mas mahimuot ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Karong kagabihon, after you ask for forgiveness, then accept God's forgiveness and live renewed in Christ. Ha? Pag ginabuhi nga bag-o diha sa kang Kristo.